नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ विजन का प्रोग्राम सेहत की बातें और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम राहत नसीम सोदर। नाजरीन, आज पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जो इमराज बड़ी कसरत के साथ आए रोज बढ़ रहे हैं, उनमें एक मरज ज़ख्म मैदा, जिसे अल्सर मैदा भी कहा जाता है, वो बहुत नुमाया है। आलमी सेहती इदारों का जायजा ये बताता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ से जायद लोग इस मर्ज का शिकार हैं और हम मतब के अंदर भी ये बात देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमराज मैदे के और निज़ाम हज़म के हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई ग़िज़ाइयत का मेयारात नहीं, जिसका नतीजा ये है कि हर दूसरे फ़र्द को मैदे की खराबी या मैदे के एंजाइम डिस्टर्ब है। इसके अलावा हमारे तर्ज ज़िंदगी और तर्ज ग़िज़ाइयत की तब्दीली भी एक मसला है कि हम फितरत से दूर हो रहे हैं और हमारी ग़िज़ाओं के अंदर फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ने जगह ले ली है। तो आज हम अल्सर मैदा पर बात करेंगे कि ये क्यों होता है, किस तरह होता है, इसके लिए क्या ग़िज़ाई एहतियातें हैं, इसका इलाज तिब के अंदर क्या है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान साहब, जो कि तिबिया कॉलेज के मुस्तनद तबीब भी हैं और शहर लाहौर के एक मुमताज़ मुआलिज का दर्जा भी रखते हैं। इस्लामिक यूनानी मेडिकल कॉलेज लाहौर में तलबाए तिब को तालीम तिब भी देते हैं। तो हकीम साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि अल्सर मैदा क्यों होता है, किस तरह होता है, यानी मैदे के अंदर वो कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं और किन अवामल की वजह से आती हैं कि लोगों को अल्सर मैदा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच टू हैव मी हियर। ये एक बहुत ही कॉमन सा मर्ज़ है इस टाइम जो चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं आपने देखे होंगे कि आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, आप कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, आए दिन जो कहते हैं, शिकायत करते हैं, मैं खाना खाता हूँ तो मेरे मैदे में जलन शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है और लंबे लंबे डकार आने शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, बग़ैर तशख़ीस किए एंटासिड लेना शुरू कर देते हैं, तेज़ाबियत कम करने वाली अद्वियात लेने शुरू कर दी, या PPI जिसे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं एलोपैथी के अंदर, वो दवाइयाँ लेने जो है वहाँ से मेडिकल स्टोर से लिया और लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो असल मर्ज़ का इलाज नहीं करते। अगर हम एट द रैंडम इन 10 लोगों का टेस्ट करवाएं एच pylori के लिए, जिसे हम इसको अल्सर कह रहे हैं, तो यकीन जाने कि 6 से 7 लोगों को तो लाजमी पॉजिटिव आएगा। मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो 5 सिम्टम्स और 5 अलामात को जब मैं उनके अंदर देखता हूँ तो फिर मैं उनका टेस्ट करवाता हूँ, तो सारे के सारे जिनका ये 5 अलामात होती हैं वो अल्सर यानी एच pylori के पेशेंट होते हैं। अब इससे पहले कि मैं उन 5 अलामात को ब्रीफली आपको बताऊं वो कौन कौन सी हैं, मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए ये बीमारी होती क्यों है। बेसिकली ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे एच pylori बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर हम दूसरे नाम में कहें तो इसे हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया कहते हैं, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। अब ये होता है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे मैदे का pH बहुत कम होता है, 5 के लेवल अबाउट होता है, यानी इतना तेज़ाबी होता है कि कोई बैक्टीरिया भी जब उसके अंदर इंटर करता है ना तो विदिन 30 सेकंड वो मर जाता है। तो फिर ये बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर जाता है हमारे मैदे के अंदर? उसकी वजह यह है कि जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, हमारे मैदे में इंटर होता है तो ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसे यूरीज़ कहते हैं, और ये एंजाइम जो है वो आपके जो है वो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये अमोनिया जो है ये एक अल्कलाइन नेचर होता है, ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक शीट बना देता है अल्कलाइन, जो कि इस बैक्टीरिया को उस तेज़ाब से महफूज रखता है, और उस तरह ये बैक्टीरिया जो अपनी कॉलोनी बनाता है, वहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सबसे पहले तो ये इरिटेशन पैदा करते हैं आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर वहाँ पर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए
तो फिर ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस पैदा करता है जिसे हम सोजिश कहते हैं। अगर वहाँ पर भी इलाज ना किया जाए तो ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं जिसे हमारी तिब्बती ज़बान में वरम कहते हैं। अगर कोई शख्स यहाँ तक भी टोटके इस्तेमाल करता रहता है, बगैर तशख़ीस से इलाज करता है, प्रॉपर इलाज नहीं करता, तो फिर जाके ये गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करता है। और अगर वहाँ पर भी ये ना हो तो ये अल्सर के बढ़कर ये मैदे का कैंसर भी पैदा करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 अलामात क्या होंगी जिनको आपके अंदर अगर मौजूद हैं तो आप कंफर्म कीजिएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है एच पीलोराई मर्ज़ है, ये नहीं मैदे का अल्सर है। वो क्या है? आप खाना खाते हैं, आपके मैदे में जलन होती है, बदहज़मी होती है, तेज़ाबियत होती है और लंबी लंबी डकारें आती हैं। आप एंटीसिड खाते हैं या पीपीआई मेडिसिन लेते हैं, वक्ती तौर पर मर्ज़ दबता है, दोबारा फिर हो जाता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, इसकी अलामत ये होती है कि आप खाते हैं, आपको भूख लगी है, 2-4 नवाले खाते हैं, आपका मैदा स्टक हो जाता है, आपको फर्दर भूख नहीं लगती, मज़ीद खाते हैं तो आपको वॉमिट होना शुरू हो जाती है। तीसरी अलामत ये होती है जब आप खाना खाते हैं तो आपको नाप से यानी इसमें और यहाँ पर ये जो जोज का आ गया जिसे हम स्टोमिक कहते हैं, इसमें भारीपन होना शुरू हो जाता है और वो मुसलसल रहता है। और चौथी चीज़ कहते हैं आपके पेट में मुसलसल हवा रहेगी, आप कुछ खाएं या ना खाएं आपका पेट भरा हुआ है, इवन का आपका पेट बाहर तक निकल आता है। और 5वीं अलामत जो है, जो ख़तरनाक अलामत है, आप कुछ खाते हैं और खाने के फ़ौरन बाद आपको मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि उस वक़्त आपके मैदे में अल्सर हो चुका होता है, ज़ख़म बन चुका होता है। जब आप खाना खाते हैं तो जैसे ही वो जाके अल्सर के ऊपर जो ज़ख़म में लगता है तो वहाँ पे जलन और दर्द, और वो दर्द ऐसा जो शदीद होता है, में हल्का नहीं है कि हुआ और रुक गया, वो शदीद होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 अलामात ऐसी हैं जो आपके अगर जिस्म में पाई जा रही हैं तो समझिएगा कि आपको हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो इफ़ेक्ट कर चुका है। और ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके मैदे में ये बैक्टीरिया इंटर हुआ हो उसको अल्सर भी हो जाए, क्योंकि पहले वो इलाज भी करवा सकता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जिनको स्टमक अल्सर होता है वो इस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। बेशक ये चटपटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये पराठा, ये तेज़ मिर्च मिसाले अल्सर को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अल्सर पैदा करने का बुनियादी जो वजह बनती है वो ये बैक्टीरिया बनती है जिसे हम एच पीलोराई कहते हैं। हकीम साहब, आपने ये बताया कि अल्सर की बुनियादी वजह एच पीलोरी बैक्टीरिया है। जी देखिए, एच पीलोरी बैक्टीरिया अभी 1-8 दहाई हुई कि ये दरियाफ़त हुआ, लेकिन ये मरज़ हमारे यहाँ सदियों से लोगों को तकरीबन चला आ रहा है और हम इसे मैदे की बढ़ी हुई तेज़ाबियत का नाम देते थे या सोज़िश मैदा। कहा यह जाता है कि जब हम ग़ज़ा लेते हैं तो मैदा उसे स्टोरेज करता है, जहाँ से ये आंतों में कन्वर्ट होती है, और इस दौरान जो मैदे के अंदर बाई नेचर कुदरती तौर पर तेज़ाबियत होती है, जो तेज़ाबियत हर फ़र्द के मैदे में मौजूद है, और यही तेज़ाबियत और पेप्सिन जो है ये ग़ज़ा को हज़म करने में मदद देती है। अगर ये ना हो तो हमारी ग़ज़ा हज़म नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ तेज़ाबियत बढ़ जाती है, यानी मौजूद सब में है, उसका बढ़ना यानी तवाज़ुन जब कायम नहीं रहता तो उसके नतीजे के अंदर तेज़ाबियत बढ़ने से अगर हम वहाँ पर एहतियात ना करें, कोई ग़ज़ा अपनी तब्दीली ना लाएं, को मुनासिब दवाई तदबीर ना करें, तो उसके नतीजे के अंदर फिर सोज़श हो जाएगी और सोज़श से बिगड़ कर ज़ख़म होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि एच पीलोरी और तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से इन दोनों में से क्या काज हम समझ सकेंगे? मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि इसकी चूँकि नहीं था इससे पहले पता, इससे पहले डायग्नोसिस नहीं थी, पैथोपैथोलॉजी जो हमें उससे नहीं पता था, लेकिन अब चूँकि ये कन्फर्म हो चुका कि ये बैक्टीरिया है जो बचपन में ही आपके जिस्म में मैदे में इंटर हो जाता है। कहाँ से होता है? हमारे कुक से होता है। यानी अगर आपके कुक को ये प्रॉब्लम है और बग़ैर हाथ वाश किए उसने खाना सर्व किया, खाना पका आपको दे दिया,
تو یہ بیکٹیریا آپ کو جائے گا، کیونکہ اس میں پاس ہونا ہوتا ہے۔ اب چونکہ نہیں تھا پہلے پتہ، الگ بات ہے، لیکن ہم اس کا علاج تب بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہم نے ایک چیز کنفرم ہو چکی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ باقی یہ تیزابیت، چونکہ یہ جتنے چٹپٹی چیزیں یہ اس کو ٹریگر ضرور کر دیتی ہیں، اس کو بڑھا دیتی ہے۔ چھوٹا زخم تھا، اس نے جا کے اس کو اور بڑا کر دیا۔ ایک زخم ہے اور اس کا مزید تیزاب آئے گا تو تیزاب اس کو کیا کرے گا؟ کھانا شروع کر۔ پہلے تو پروٹیکٹیو لیئر تھی وہاں پر، پہلے ہماری اندرونی جو لیئر تھی، میوکوزل ممبرین یہ تھی، وہ بیسیکلی الکلائن سیکریشن دے رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس تیزاب سے محفوظ تھی۔ اب چونکہ اس میں زخم ہو گیا، اب وہ سیکریشن نہیں اتنی دے رہی جو اس کو اس تیزاب سے HCl سے اس کو محفوظ رکھ سکتا۔ اب یہ ہے کہ یہ تیزاب جو ہے وہ اس کو کھانا شروع کر دے گا، اور یہ جو آپ کہتے ہیں اسپائسی چیزیں ہیں، یہ بازار کے کھانے ہیں، یا تیز مرچ مسالے ہیں، یا اچار، یہ چٹنیاں جو مرچوں والی ہوتی ہیں، تو یہ کیا کہ تیزابیت بڑھائے گا، اور یہ تیزاب اب افیکٹ کرنا شروع کر دے گا اس کے معدے کے اوپر، اور وہ اس کو السر اور ایون کے کینسر تک بھی لے جائے گا۔ اس لیے اگر یہ پرابلم آ گئی ہے تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ حکیم صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ذرا اس ابہام کو دور کیجیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم مرغن چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، تو اس کے نتیجے کے اندر تیزاب بڑھ کر تیزابیت میں اضافہ ہو کر سوزش کا سبب بنتا ہے، جو کہ زخم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایچ پلوری کا اس سے آپس میں ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ جی بہتر میں نے عرض کیا، ایچ پیلوری تو ایک بیکٹیریا ہے، جی، وہ تو کاز کرے گا ہی کرے گا اگر آپ نے پراپر ٹریٹ نہ کیا، اس کو وہاں سے کیل نہ کیا، وہ تو لازمی کرے گا۔ آپ پرہیز بھی کرتے چلے جائیں گے، اس کا پراپر علاج نہیں کریں گے، وجہ بنے گی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے معدے میں تیزاب ہے، ہم جو کھاتے ہیں اس کو وہ ڈائجسٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معدے کو نہیں کھا رہا، ہمارے معدے کو نہیں ڈائجسٹ کر رہا۔ آخر وہ بھی تو گوشت ہے نا، ہم کچا گوشت بھی کھا جائیں وہ ڈائجسٹ ہو گیا، تو پھر یہ معدہ بھی تو کچا تھا، اس کو کیوں نہیں کیا؟ قدرت نے اس کے اندر جو ہے ایسے ہمارے جو معدے کے اندرونی دیواریں جسے میوکوزل ممبرین کہتے ہیں، وہ ایک رطوبت خارج کرتی ہے جو الکلائن ان نیچر ہے، وہ اس تیزاب کو وہاں نیوٹرلائز کر دیتی ہے، اس کو نہیں افیکٹ کرنے دیتی۔ لیکن جب مسلسل ہم تیزابی چیزیں کھاتے چلے جاتے ہیں اور وہ مسلسل اس پہ افیکٹ کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ سوزش پہلے اس میں ہوتی ہے، پھر وہ کرونک گیسٹرائٹس ہو جائے گا، پھر وہاں پر السر بنے گا کہ وہ کب تک وہ لیئر اس کو پروٹیکٹ کرے گی۔ تو گویا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی فرد کو ایچ پلوری موجود ہے، لیکن اگر وہ مرغن چیزوں سے احتیاط کرتا ہے، کولڈ ڈرنکس نہیں لیتا، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ نہیں استعمال کرتا، تو وہ کیا اس طرح احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس مرض سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ٹھیک ہے، اسے وہ سمٹم سارے کم تو ہو جائیں گے، لیکن کیا اس نے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی تدابیر کی؟ بے شک طب یونانی جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ اینٹی وائرل میڈیسن نہیں دیتی، اینٹی بیکٹیریل میڈیسن نہیں دیتی، لیکن وہ یہ تو ضرور سمجھتی ہے نا کہ کون سے ماحول کے اندر یہ بیکٹیریا زندہ رہے گا اور کون سے ماحول سے اندر یہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہم طب کے اندر پرانا علاج کرتے ہیں اور ہمیں صدیوں سے ہمارا علاج بھی چل رہا ہے، ہم جب آپ باری آئے گی اس کی تو میں بتاؤں گا کہ ہمیں اس میں اسپیسیفک قسم کی میڈیسن پھر دینی پڑے گی، پرہیز کے ساتھ ساتھ جو اس السر کو ہیل اپ کریں گی اور برتر السر بننے کو بچائیں گے بھی صحیح۔ دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ طب کا جو بنیادی فلسفہ اور نظریات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب قوت مدبرہ بدن، یعنی ہر فرد کے جسم میں ایک قوت ہے جسے طب کی اصطلاح میں قوت مدبرہ بدن یا جدید اصطلاح کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں امیون سسٹم، یہ مضبوط ہوتا ہے، تو جب اس میں کمزوری آتی ہے تو بیماری حملہ کرتی ہے۔ یہاں پر کیا صورت ہے السر کے اندر کہ قوت مدبرہ بدن کا اس سے کیا ہم تعلق جوڑیں گے؟ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس وقت ہمارے معدے کا میوکوزل ممبرین کی قوت مدبرہ بدن کم ہو گئی، وہ تدبیر کر رہی تھی اس کو اس السر سے بچانے کے لیے، تیزاب سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی۔ جب وہ قوت مدبرہ بدن کم ہوئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا وہ لیئر ویک ہوتی چلی جائے گی اور پھر یہ تیزاب اس پہ افیکٹ کر لے گا۔ اور حقیقت میں یوں کہوں کہ کوئی بیماری تب تک انسان پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی قوت مدبرہ بدن جو ہے اس کا امیون سسٹم ویک نہیں ہو جاتا۔ اور ہماری طب کا کمال یہی ہے
अक्सर हमसे सवाल करते हैं, भाई एंटी बैक्टीरियल नहीं मेडिसिन आपकी, एंटी वायरल नहीं है, आप दावे करते हैं, तो फिर आपकी मेडिसिन काम कैसे करती है? भाई हमारी मेडिसिन बेसिकली करती भी तो यही है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, आपका इम्यून सिस्टम खुद उस बीमारी के खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और उस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। हकीम साहब ये बताइए कि अल्सर मैदा से बचने के लिए लोगों को क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और किस किस्म की ग़िज़ा लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे कहा कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए, ज़रूरी है घर में खाना खाएं। और अगर आपके घर के अंदर जो खाना तैयार करता है उससे कंफर्म कीजिए क्या उससे एच पाइलोराई तो नहीं है, अगर है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, अदरवाइज़ उसके हाथ का खाना मत खाइए। तीसरा ये है कि आपने कॉन्टेमिनेटेड वाटर ख़ास तौर पर, चूँकि सब्ज़ियाँ जो आ रही हैं उसको अच्छी तरह धोना है, उसको अच्छी तरह बॉयल करना है और देन आपने फिर उसको यूज़ करना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो स्प्रेड करता है, जो हमारे बैड लक ये है कि हमारी बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो सैराब हो रही हैं वो इस सीवरेज के पानी से होती हैं, या आप शहरों के इर्द गिर्द जितने भी हैं वो इसी हो रही है। और उसके अंदर चूँकि फीसेस के थ्रू ये बैक्टीरिया जा रहा होता है और वहाँ पर जाते हैं, फिर उन सब्जियों के ज़रिए फिर हमारे यहाँ आता है, जब घर में फलों में वो पानी इस्तेमाल होता है, जो लोग अक्सर फलों सब्जियों के ऊपर छिड़क रहे होते हैं, वो इस तरह जो बर्फ़ तैयार हो रहे थे सो एंड सो, तो उसके ज़रिए वो आ रही है हमारे जिस्म में। तो सबसे पहले तो उसके बच्चे नहीं कि उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। सेकेंडली उसकी जो बड़ी काज बनती वो तेज़ाबी मादे पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें तेज़ मिर्ची मिसाले हैं, जिसमें कोक है, जिसमें जंक फूड्स वगैरह हैं, उससे अवॉइड ही करना चाहिए। कभी कभार अगर आप महीने में 15 दिन बाद एक दफ़ा ले लिया जाए तो ठीक है, लेकिन रूटीन वर्क में इसको लेना ये बाहर की बीमारी की एक बेसिक वजह बन जाती है। हकीम साहब ये बताइए कि तिब के अंदर इसके लिए क्या इलाज मुआवजा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, इसको थोड़ा सा मैं यूँ कहूँ कि थोड़ा लोगों के लिए रहनुमाई के लिए, कि लोगों को जब अल्सर हो जाता है स्टमक, फर्स्ट टाइम तो हो गया, खैर उसने ब्लड चेक करवाया एच पाइलोराई के लिए तो कंफर्म हो गया एच पाइलोराई पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। अगर किसी को हो गया वो 10 साल बाद भी चेक करवाएगा तो ब्लड का जो टेस्ट है फॉर एच पाइलोराई वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। वो कहेंगे आपको अल्सर है, आपको तो ये स्टमक अल्सर है, हालांकि उसके कोई अलामत नहीं होती, वो तो ठीक हो चुका होता है। फिर ये पॉजिटिव क्यों आ गया? उसकी वजह ये बनी कि जब ये बैक्टीरिया बॉडी में इंटर हुआ, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, उस एंटीबॉडीज़ से बैक्टीरिया को इंटर कर दिया, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। बट वो एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड के अंदर रहेंगी, फॉर एवर रहेंगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। इसलिए इसके ऊपर कभी इस टेस्ट को रिलाय मत कीजिएगा। इसके 2 टेस्ट होते हैं जिसमें हम एंटीजन टेस्ट चेक करते हैं। एक होता है थ्रू ब्रीथ, आप सांस की टेस्ट करवाते हैं, दूसरा होता है एच पाइलोराई जो आपको स्टूल से चेक करवाते हैं। इन दोनों के अंदर आपको एंटीजन मिलते हैं, यानी बैक्टीरिया मिलता है आपको, ये कन्फर्म करेगा कि आपको एच पाइलोराई है या नहीं है। अब रही इसके मुआवजात के ऊपर बात, तो तिब में इसका कमाल का इलाज है। मैं कम अज़ कम 30-35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स तिब का इलाज 3 से 4 महीने कर लेता है तो उसका अल्सर फॉर एवर ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो दोबारा, जैसे कि उन्हें बाकी जो सिस्टम हमारा चल रहा है, एक वो PPI ले लेती हैं, जैसे कि एमेप्रोजोल ले लिया और 2 एंटीबायोटिक ले ली और 15 दिन का कोर्स कर लिया, बैक्टीरिया नेगेटिव हो रहा है, कुछ ऐसे बाद फिर रीपॉजिटिव हो जाता है, या समटाइम जो होता है वो नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। लेकिन हमारी जो हर्बल मेडिसिन है इसके में बॉडी के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होती, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और 2 चीज़ें फिर मैं बताता हूँ, अगर कोई शख्स 2 चीज़ें घर में बना के 3 से 4 महीने रेगुलर इस्तेमाल करे, परहेज़ मुकम्मल करे, तेज़ मिर्ची मसाले इस्तेमाल ना करे और ख़ास तौर पर पेन किलर के इस्तेमाल मिनिमाइज़ कर दे। जितनी भी पेन किलर हैं वो भी अल्सर पैदा करने की वजह बनती हैं। तो वो 2 चीज़ें क्या हैं? आपके घर के अंदर पड़ी हुई 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास है हल्दी है, ये आपने लेनी है, लेकिन ये हल्दी बाज़ार की नहीं लेनी। फिर कहूँगा ये हल्दी आपने ख़ुद ख़रीदनी है सब्ज़ मंडी से, आपने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है, इसको काट के धूप में या साए में अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, इसको पाउडर कर लीजिएगा। और दूसरा आपने लेना है, इसके अंदर मलट्ठी ले लेनी है। ये 2 चीज़ें अगर आपके घर में मौजूद हैं, और मलट्ठी को भी अच्छी तरह साफ़ कर लें, और अगर तीसरी चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और कर लें तो ये और बेहतर है। और तीसरी चीज़ सौंफ है।
یعنی ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ 3 چیزیں برابر وزن میں لے کے ان کو پاؤڈر کر کے مکس کر کے رکھ لیا جائے. اور بڑے لوگ جو ہے چائے والا 1 چمچ صبح دوپہر رات، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد سادہ پانی سے لے لیں. اور اگر چھوٹے لوگ جن 15 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ لینا چاہیں تو آدھی چمچ لیں. لیکن 4 ماہ کم از کم ضرور استعمال کریں. لیکن 10 سے 15 دن کے اندر علامات ختم ہو چکی ہوتی ہیں. وہ جلن، وہ درد، وہ بدہضمی، وہ جو رات کو سوتے ہوئے کھٹے ڈکار آنا، رات کو سوتے ہوئے شدید یکدم درد کا ہو جانا، اور خدا نخواستہ کبھی کالے رنگ کے پخانے آنا، جسے ہم ریڈ فلیگز کی علامات کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے. کسی کو کالے رنگ کا پخانہ آ جائے یا کسی الٹی کے ساتھ خون آ جائے. بے شک یہ اور بھی بیماریوں کا ہوتا ہے، جیسے ہیپیٹائٹس کے لاسٹ میں ہوتا ہے، لیکن جب السر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ریڈ فلیگز، یہ 2 سمٹم ضرور اگر لاسٹ پہ جا کے ملتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں السر ہو گیا، اس مریض کو وامٹ ہوگی اور اس میں خون ہوگا، یا اس کو بلیک کلر کا سٹول آئے گا. اگر یہ 2 علامات ہیں، فوری طور پر بغیر ٹیسٹ کروائے کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو السر ہے، اور آپ نے یہ 3 چیزوں کا صفوف بنا کے استعمال کریں، 4 ماہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مرض ہمیشہ کے لیے نیگیٹو ہو جائے گا. اس کے بعد بے شک آپ نے جو ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں، بریتھ ٹیسٹ ہوتا ہے یا سٹول فار ایچ پلورائی آپ چیک کروائیں گے، تو الحمدللہ وہ بیکٹیریا مکمل طور پہ ختم ہو چکا. اگر آپ کا السر تک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. حکیم صاحب، یہ بتائیے کہ السر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں. اگر کسی کو معدے کی دیواروں میں کے ساتھ السر پہ ہوتا ہے تو ہم اسے ایک قسم کہتے ہیں. دوسرا بعض لوگوں کو آنتوں میں ہوتا ہے، اور ایسے بھی مریض ہیں کہ جنہیں معدے اور آنتوں میں بیک وقت ہوتا ہے. اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں غذا کی نالی میں ہوتا ہے. عمومی طور پر ایسے مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد سینے کی نالی میں جلن ہوتی ہے. تو کیا آپ نے جو نسخہ بتایا ہے، ملٹھی، ہلدی اور سونف، اور تیسری چیز سونف، ملٹھی، سونف اور ہلدی، جی 3 چیزیں، ان تینوں کا صفوف بنا کر، کیا یہ چاروں قسموں میں مفید جی ہے؟ بالکل ایٹ دا لاسٹ اسٹیج تک بھی یہ اپنا کام کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر پیپٹک السر ہو گیا آپ وہاں پہ بھی کام کرے گا، ڈیوڈینل السر ہو گیا وہاں پر بھی کام کرے گا، السرائٹیو کولائٹس پہ آ جائیں، بڑی آنت کا السر ہو گیا وہاں پر بھی یہ کام کرے گا. اگر گرڈ پرابلم آ گئی ہے، گرڈ کیا ہوتے ہیں؟ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے. یعنی پیشنٹ یہ رات کو سوتا ہے اور کھٹا پانی اس کے خزاں منہ میں آ جاتا ہے. یعنی اس وقت اس کا جو کارڈیک اینڈ ہے وہاں پر جو اسفنکٹر ہے وہ سوزش ناک ہونے کی وجہ سے پراپر طور پہ کلوز نہیں ہوتا. کھانا جب ڈائجسٹ ہو کے جو ڈینیم کی طرف جانا ہوتا ہے، بجائے وہاں پر جانے کے کچھ اس کا جو ہے واپس آ جاتا ہے خزاں کی نالی کے اندر. پھر وہاں پر خزاں کی نالی کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے اس پیشنٹ کو، جسے ہم گرڈ کہتے ہیں. تو یہ تمام تر ان پرابلمس کا ایک وید سلوشن ہے جس کا کوئی آفٹر ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور کامیاب ترین علاج ہے بغیر کسی سائڈ افیکٹ کے. ناظرین، آپ نے سنی پروفیسر حکیم اسحاق سلطان صاحب کی السر معدہ پر گفتگو. تو حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے بڑی ہی آسان اور مؤثر تدبیر ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر فرد ہر گھر کے اندر عمومی طور پر کچنوں میں موجود ہوتی ہیں. سونف، ملٹھی اور ہلدی، ان تینوں کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور صبح شام کھانے سے پہلے آدھی چمچی اگر شربت بادیان کے ساتھ لے لیں تو اور زیادہ مؤثر ہو جائے گی. لیکن ناظرین، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی غذائی احتیاط کریں، فطرت کے قریب رہیں، مرغن اشیاء کم سے کم استعمال کریں، جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ ہونے کے برابر کر دیں، کیونکہ ان مرغن چیزوں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا استعمال، پیزے اور شوارمے کا بڑھتا ہوا استعمال، کولڈ ڈرنکس جس میں ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا استعمال اس مرض میں اضافے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ پہلے ہی معدے کے اندر تیزابیت بڑی ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے مزید بڑھ کر مرض میں اضافہ کر دیتی ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے مکمل احتیاط کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صاف پانی کا استعمال کریں، کیونکہ اس مرض کا جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں سبب ایک بیکٹیریا بھی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم پانی ہمیشہ صاف استعمال کریں، چونکہ ہمارے ہاں جو پانی ہے بڑی تعداد کے اندر لوگ آج بھی آلودہ پانی کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔